Ovo je kolač od 3 mješavine, ako je napravite za par minuta. Pečete i eto kolača koji definitivno spada u rubriku, ako uopće takva rubrika postoji, najjednostavniji kolači na svijetu. A pogotovo jer nakon skoro pa ništa truda dobijete izgledom uredan, ali okusom baš savršen kolač, vjerujte mi. Može dugo stajati, a možete ga i zamrznuti. Ovo je u stvari izvedenica mog kolača Abrakadabra u okruglom kalupu iz davne 2017. godine i sipane pite od jabuka iz iste godine. Sve sam u gram izračunao temeljem iskustva koje imam otprije, pa će 100% uspjeti uvijek i svakome. Makar ću ja govoriti točne količine i mjere, ne bi bilo loše odmah na početku da izvažete i posude u kojima ćete pomiješati suhe i mokre sastojke, obzirom da se dodaju polovice i trećine. Umjesto da 1,5 kg jabuka ogulite, čistite i ribate, meni je pripremu olakšala upotreba zamrznutih hlad jabuka, ukupno 750 grama. Tako pristupačno i brzo, samo izvadite iz hladnjaka i spremno je za pripremu, bez guljenja, čišćenja i ribanja ne ribeš. Stvarno odlično, pogotovo zbog odlične cijene, ali i savršenog okusa i čuvanja proizvoda u dubokom zamrzavanju, bez da gubi na kvaliteti i okusu i izgledu. Još zamrznute narezane jabuke samo malo razdvojite vilicom. Odlična opcija su 3 velike jušne žlice ruma ili bezalkoholne arome ruma, a može i obična voda u nedostatku čisto zbog količine koju sam ja dodao. Puna mala žličica cimeta u prahu, 150 grama šećera. I nemojte smanjiti šećer, biti će taman kako treba biti. Uostalom neće kolač uspjeti, šećer kad se otopi isto daje volumen i potrebnu tekućinu. Ostavite samo oko 20 minuta na sobnoj temperaturi, to je do upotrebe malo kasnije. 300 ml ili 3 dl mlijeka zakuhajte. 200 grama čistog plavog mljevenog maka, nemojte u žurbi kupiti mešavinu sa šećerom i makom, već čisti plavi mljeveni mak. 100 grama šećera, opcionalno ako imate vanil šećer, 50 grama maslaca, ostavite tako na sobnoj temperaturi sve do upotrebe malo kasnije, znači oko 15 minuta. Koristite bilo koje glatko pšenično brašno, tip 550, sve će biti ok. Ja sam koristio tip 400, brašno za dizana tijesta, stavio sam 300 grama. 300 grama griza, to jest instant pšenične krupice, 150 grama šećera, prašak za pecivo, standardni paketić, prstohvat soli. Lim 35 x 20 cm premažite samo s maslacem. Sada dodajte 1/3 suhih sastojaka, to je oko 250 grama. Zatim polovicu nadjeva od jabuka, to je oko 500 grama. Pa polovicu nadjeva, to jest fila od maka, a to je oko 330 grama. Sada dodajte 1/3 suhih sastojaka, to je opet oko 250 grama. Drugu preostalu polovicu jabuka, to je oko 500 grama. I drugu preostalu polovicu nadjeva s makom, to je opet oko 330 grama. I na kraju posljednju trećinu, to je posljednjih oko 250 grama suhih sastojaka. 200 grama maslaca iz hladnjaka narežite i poslažite odozgora. Pecite 50 minuta u prethodno zagrijenoj pećnici na 180 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima ili na 160 stupnjeva s uključenim ventilatorom na vrući zrak oko 50 do 55 minuta. Ipak pripazite jer svaka pećnica drugačije peče, jedino na to ne mogu utjecati. Ohladite neko vrijeme i poslužite.
Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za velik broj kolača koje sam do sada pripremao, a volio bih da ih isprobate. Može dugo stajati, a možete ga i zamrznuti.